Good afternoon mga ulol! Yeah, so, kas pwede ko na ka-video, mga 30 seconds, 1 minute, or 1 minute Tapos, lang. ada bala na, may pang-reply. Ay, dasig lang bala. Eh, mang-reply man ko din. Hello mga ulol. So, Tapusa lang bala pang-reply. please, ikaw lang anay, or si Japet, oh. Sige na, sige na. Tapusa Gada- lang gani, pang-reply, Mark. Di mapakarwash na lang ko anay, eh. Pang-reply lang da bala. Ah, ikaw lang bala. Jap, ikaw lang anay, pang-reply, eh. Good afternoon. Dasig lang ni bala. Hello, Tapusa lang ay ambot. or ano ko na, mapatinlo car seat. 1 month na to. Hello Sino mga, pang-reply? si Japet lang anay. Dasig lang bala, please. Or madlagan ko anay. Tapusa lang. May hapon mga ulol. Okay, so, dasig lang gani, bala. Tapusa lang da bala Talaka, sige. Kaya na lang ko ma-video so bakala lang ka mo sa cake guys. So yun na, kay mga reply ko, ma-chat na lang tayo mga ulol. Kita na ito sa, Messenger. Talaka.